We thank you for this evening. Te damos gracias por esta noche. Lord, we pray that your Holy Spirit would be with us tonight. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros esta noche. Lord, give us eyes and ears to hear what you are saying to us tonight. Señor, danos ojos y oídos para poder ver y escuchar lo que tú quieres decirnos esta noche. Father, we thank you because your Holy Spirit is the one who leads and guides us. Padre, te damos gracias porque es el Espíritu quien nos enseña y nos guía. Your Holy Spirit is the one who leads us to truth. Tu Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. And Father, we thank you in advance for the teaching that is going forth tonight. Te damos gracias por la enseñanza que se va a dar esta noche. Father, we love you and we ask that you would be with us as we go forward tonight. Padre, te amamos y te pedimos que estés con nosotros conforme avanzamos esta noche. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solo les pedimos a todos que pongan su micrófono, por favor, en silencio. Gracias. Ok. Ya, amén. Ahora sí. Amén. Amen. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Let us start tonight. We're going to go over the chapter tonight on the measure of the stature of the fullness of Christ. Vamos a empezar esta noche en el capítulo 4, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And what we want to cover tonight, a couple of key points. The number one is that God wants us to be in unity or in oneness with him. Queremos destacar 2 puntos esta noche. El primero es que Dios quiere que estemos en unidad. Entre paréntesis, para nosotros sería unicidad con Él. And what we want to ask the question tonight, how do we individually and corporately come into his image, the measure of the stature of the fullness of Christ? Y hagámonos la pregunta, ¿cómo llegamos a individual y corporativamente a su imagen, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Amen. Amén. Amén. So there are 3 key parts to this chapter. The first one is the unity of the faith. Hay unas partes claves en este capítulo. La primera es la unidad de la fe, The knowledge of the Son of God, el conocimiento del Hijo de Dios, the perfect man, el hombre perfecto and the measure of the stature of the fullness of Christ. y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And our key scripture comes from Ephesians chapter 4, verse 13. Y la escritura clave la tenemos en Efesios 4:13. And it reads, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And if we read that from the Amplified Version, it goes into it a little bit more detail. Y leyéndolo de la Biblia amplificada nos da un poco más de detalles. And here it reads, till we all come to the unity, until we all attain oneness in the faith and a comprehension of the full and accurate knowledge of the Son of God, that we might arrive at really mature manhood, the completeness of personality, which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection, the measure of the stature of the fullness of Christ, and the completeness found in him. Y dice, para que se desarrolle hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en la comprensión del conocimiento pleno y exacto del Hijo de Dios, para que podamos llegar a la madurez real, la plenitud de la personalidad
que no es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y la plenitud que se encuentra en él. Amen. So we're going to break this up into the four sections, the four phrases, and talk about each one individually. Y vamos a tomar estas 4 cosas que leímos y vamos a ir individualmente por cada una de ellas, estas 4 secciones. And the first one is the unity of the faith. La primera es la unidad de la fe. And this one is very near to our hearts. We've named our ministry from this chapter and this verse of Ephesians chapter 4. Y es el como corazón de Efesios 4 en este capítulo. Sí. Our name of our ministry is Unity of Faith Network. So this is a key verse for our whole ministry. Y el verso para nosotros es la unidad de la fe en el ministerio que Dios les ha dado. So the key thing we want to come away with from this is that we need to be one with the Father in the same way that Jesus was one with the Father. Y la clave es que tenemos que llegar a ser uno con el Padre, así como Jesús es uno con él. Sometimes when people talk about unity, they talk about thinking the same way with each other. Cuando las personas hablan acerca de la unidad, algunas piensan que tienen que pensar de la misma manera. Brother Dennis, please wait a minute. Hermano Eduardo, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? El micrófono, no necesita la cámara, solo el micrófono, por favor. Ya, Gracias. ya, amén. Sí, gracias, Ok. muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Gracias. Thank you, Brother Dennis. Go ahead. Amen. The key thing that when they talk about the unity of the faith, it's really not about unity with each other, but it's about unity with the Father. Cuando hablamos de la unidad de la fe, no significa necesariamente unidad uno con el otro, sino unidad con el Padre. Let's read the scripture from John chapter 7, verse 11, and then 20 and 21. Leamos de Juan capítulo 17, 17, see. 17, Juan 17, versos 11, 20 al 21. Now I am no longer in the world, but these in the world, and I come to you. Holy Father, keep them through your name, those whom you have given me, that they may be one as we are. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one as you, Father, are in me and I in you, that they may also be one in us, that the world may believe that you sent me. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. So this is the key part of our faith, and the key part of this lesson is to have oneness or unity with the Father. Y esta es la parte clave de este pasaje, que nosotros tengamos unidad o unicidad como lo tiene el Señor con el Padre. And then the way Jesus explained it, if we're one with the Father, then out of that we'll be one with each other because we have the same Father. Y en varios pasajes el Señor explica que si tenemos esa unidad con el Padre, tendremos unidad unos con otros, porque es la unidad que viene del Padre. So Jesus told us to be that way. So he was that way with his Father, and we ought to copy and be the same as Jesus. Y así como es la manera en que Jesús está unido al Padre, nosotros debemos ser lo mismo, es copiar lo que Él es. We ought to always be listening for what the Father says and hearing what his will is and then doing it. Y tenemos que escuchar lo que el Padre dice, qué es su voluntad y hacer esa voluntad. Eso es lo que hacía Jesús.
So we ought to always be seeking him. We ought to always be studying his word. We ought to always be praying in the spirit. We ought to always be worshiping. Siempre debemos estarlo buscando, orando en el Espíritu, leyendo su palabra, adorándolo. That way we will become like him and we'll become one with him. De esa manera seremos como Él. Sí, seremos como Él. So it's when we are one with the Father and the Son that the world will see Jesus in us and believe. Cuando seamos uno con el Padre y con Jesús, el mundo verá y creerá. So if we want to do evangelism, the key thing to really sharing Jesus is by having people see Jesus in us. Cuando hacemos evangelismo, el asunto clave es que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. And we'll continue on with verse 22 from John chapter 17 and verse 23. Vamos a continuar en Juan 17, 22 y 23. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. I in them and you in me, that they may be made perfect in one, that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A lot of people talk about the glory of God. Mucha gente habla de la gloria de Dios. When we receive the fullness of the Holy Spirit and the gifts of the Spirit, that's the first step of the glory of God being manifested in us. Y vamos a hablar de la plenitud del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo como el primer paso para la gloria de Dios. So receiving the gifts and the person of the Holy Spirit into our lives is essential to fulfilling the will of God in our lives. Y tener la plenitud y los dones del Espíritu en nuestra vida. Can you repeat the last part, please? And when we receive the Holy Spirit into our lives, that's essential for fulfilling the will of God in our lives. Recibir el Espíritu Santo es esencial para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. It is through the Holy Spirit that we can become one with the Father. Y es solo por el Espíritu Santo que podemos llegar a ser uno con el Padre. So when we talk about the unity of the faith, it's talking about being one with the Ahí sí se Father. escuchó ya. Y hablar de la unidad de la fe es hablar de la unidad con el Padre. Jesus says that we are to be made perfect in one or perfect in unity by receiving him into our lives. Jesús dice que llegaremos a ser perfectos en unidad por recibir esa vida, la vida de Él. If we are to be one with him, we must abide in him and we must remain in him. Para poder llegar a ser uno con Jesús, tenemos que permanecer en Él, estar en Él. That only comes by prayer and revelation from which we really see who Jesus is. Y solo por medio de la oración y la revelación llegaremos a conocer cómo es Jesús. The word of God, Jesus, has to become flesh and dwell inside of us. La palabra de Dios debe llegar a ser carne dentro de nosotros. In the same way that Jesus became flesh and dwelt on the earth, Así como Cristo Jesús se hizo carne aquí en la tierra, vino a estar en la tierra. in the same way, he has to become flesh and dwell in us. De la misma manera, Él debe hacerse carne y morar dentro de nosotros. So in this scripture, it says, I and them, and that Jesus has to be in us, I and them. Y esta escritura dice, yo en ellos, For us to be made perfect in one. para que sean perfectos en unidad. So when we talk about unity, Así que hablamos de unidad. it's when we have received Jesus completely and made him part of our life, our very existence.
es cuando recibimos a Jesús dentro de nosotros, then we as a church can become perfect in one or perfect in unity. y que la iglesia puede ser perfeccionada en uno, en unidad. And that's what we talk about when the church sees that. When the world sees that, then the world will know that God sent Jesus. Y cuando el mundo vea eso en la iglesia, ellos sabrán que Jesús es que Jesús está en nosotros. This is why this part of unity is so important in evangelism. Es por eso que esta parte de la unidad es tan importante en el evangelismo. So people see the glory of God on us, Si la gente ve la gloria de Dios en nosotros, and when they see the church unified, they'll want to come in and be a part of that. si ven a la iglesia unificada, vendrán y serán parte de nosotros. So unity of faith is not that we try to convince someone into believing the same thing we believe. Y la unidad no se trata de convencer a otra persona para que crea lo mismo que nosotros estamos creyendo. And that's why we have so many denominations, because everybody believes in something a little bit different. Y por eso es que tenemos muchas denominaciones, porque siempre hay cosas que uno cree de una manera y otros de otra manera. But if we're to focus on unity of the faith, it is that when we focus on becoming one with the Father and the Son by receiving the person and glory of Jesus into our lives. Pero si nos enfocamos en la unidad de la fe, en recibir la unidad del Padre y del Hijo en nuestras vidas, It is when we corporately are one with the Father and the Son that we are able, sorry, Donna flipped aside by mistake. Okay. Unity of faith is when we become one with the Father and the Son by receiving the person and the glory of Jesus into our lives. La unidad de la fe significa estar en unidad con el Padre y buscar la gloria de Jesús en nuestras vidas. And when we do that together as the church corporately, Can you repeat, please? when we do that together as the church corporately, we are able to be one with the Father, then people see us in unity and we see each other as God sees us. Cuando hacemos esta unidad corporativamente como iglesia, es que el mundo va a ver a Jesús en nosotros, en esa unidad con el Padre. And we are one with the Father, then we can be one with each other. Si somos uno con el Padre, vamos a poder ser unos con el uno con el otro. Then we can love each other just as He loves us. Y podremos amarnos los unos a los otros, así como Él nos ama. When we are one with the Father, then we can be one with each other and come into the same unity of the faith with each other. Cuando estamos en uno con el Padre, podemos ser uno con el otro y vamos a estar en la unidad de la fe. So this is what we talk about when we talk about intimacy. A esto le llamo intimidad. So unity of the faith and intimacy are the same thing. They're joined together. La unidad de la fe y la intimidad es estar unidos juntos. Amen. Amén. So let's move on to to verse 24. Vayamos a Juan 17:24. And Jesus said in this great prayer, he said, Father, I desire that you also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Y el Señor hace esta oración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. So Jesus said that he desired that we be with him where he was. Así que el Señor dice que Él desea que estemos con Él donde Él está.
He's talking about an intimate relationship with him where we truly know him in every aspect. Y habla de una relación íntima que verdaderamente lo conoce en cada aspecto. The first thing is we need to know his love. Y lo primero que conocemos es su amor. We need to know his heart. Necesitamos conocer su corazón. We need to understand his will. Necesitamos entender su voluntad. So just as Jesus did this with the Father when he was on earth, we can too. Y así como Jesús lo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, nosotros también podemos. So it's essential for our being one with him while we're on earth that we have an intimate relationship with God. Y él fue uno con el Padre, así nosotros también podemos por una relación íntima. It's only when we have this intimate relationship that we can behold his glory. Y solo por medio de esta íntima relación es que podremos alcanzar su gloria. We think about the magnitude of his glory. It's the same glory that he had when he founded the world. Y es esa misma gloria que él tuvo desde antes de la fundación del mundo. So part of this is going to be prayer and fasting. Y para que esto suceda, una de las cosas es orar y ayunar. This is what he meant by knowledge of the Son of God. Este es por el conocimiento del Hijo de Dios. When we refer to that back from Ephesians 4 and 13, the scripture that we read at the beginning of the lesson. Eso lo vemos en el Efesios 4:13, cuando la escritura que usamos al inicio. So the knowledge of the Son of God means that we have an intimate relationship with him. Y el conocimiento del Hijo de Dios significa que tenemos una relación íntima con el Hijo de Dios. It also says that we are to know him in his glory. Y aquí dice que vamos a conocerlo en su gloria. All the apostles had an intimate relationship with him and saw Jesus' goodness and loving character. Y todos los apóstoles tuvieron una íntima relación con Jesús y lo conocieron en su bondad y en su amor. But not all the disciples saw him in his glory before his death and resurrection. Pero no todos lo vieron en su gloria después de su muerte, antes de su muerte y su resurrección. But Peter, James, and John were able to see his glory manifested on earth when Jesus was transfigured before them on the mountain. Pero Pedro, Jacobo y Juan sí vieron esa gloria cuando Jesús se transfiguró delante de ellos. Fue transfigurado delante de ellos. So let's think about what was required of them before they saw Jesus in his glory. Ahora pensemos qué se requirió para que ellos participaran de esto. And so if we look at the story about Jesus on the mountain, it comes from Luke chapter 9, verses 28 and 29. Veamos esto en Lucas 9, 28 y 29. Now it came to pass about 8 days after these things that Peter, James, and John went up on the mountain to pray. And as he prayed, the appearance of his face was altered, and his robe became white and glistening. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. So they went up on a mountain to pray. Él fue al monte a orar And they went up on the mountain and they fasted. y pues ahí estaban en ayuno. And it was only after the prayer and fasting that they saw Jesus transfigured into his glory. Y solo fue después del ayuno y oración que ellos pudieron ver a Jesús en su gloria. So Peter, James, and John just didn't stumble on Jesus in his glory. No es que Juan, Pedro y Jacobo se tropezaron con la gloria de Jesús, But it was through prayer that they saw him in his glory. sino fue a través de oración que ellos pudieron ver esa gloria. Peter, James, and John went up on the mountain to pray. Pedro, Jacobo y Juan estaban o fueron al monte a orar This is when they saw Jesus in his glory. y ahí fue donde ellos pudieron ver a Jesús
en su gloria. But what was happening to the rest of the disciples at that time? Pero no fue así con el resto de los discípulos en ese tiempo. Did they see him in his glory? Can you repeat, please? They didn't see him in his glory. Ya, ellos no vieron su gloria. They were down fighting a demon. Ellos estaban peleando con un demonio. Not only did the other disciples miss seeing Jesus in his glory because they didn't go to pray, but they also could not walk in his authority at this time. Y así como ellos no pudieron ver a Jesús en su gloria, no subieron a orar, ellos Why tampoco was it? pudieron, And why was it? It was because they lacked prayer. por la falta de oración, que no pudieron ver esa gloria y ellos tampoco pudieron caminar en su autoridad. So the story continues, and I'm reading it here from Mark chapter 9, verse 19. Y leamos en Marcos capítulo 9, 19. And this was after the disciples couldn't cast out the demon from the boy. Y aquí encontramos a los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio de una persona. And he answered and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long should I bear with you? Bring him to me." Y él respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. So Jesus called the disciples that didn't go up on the mountain to pray a faithless generation. Y Jesús le dijo a esos discípulos que no habían subido al monte a orar, a una generación incrédula. He called them a faithless group of people because they hadn't been praying. Y le llamó generación incrédula porque ellos no habían estado orando. No habían sido fieles en estar orando. He said, "How long should I bear with you?" Y les dice, ¿cuánto tiempo he de estar con ustedes? So at this time, he was trying to teach them something. Sorry. He was trying to teach them something. Él está tratando de enseñarles algo. He was trying to teach them that they didn't have enough faith to cast out the demon. Él les está mostrando que no tienen la fe para echar fuera al demonio. And when they asked him why they couldn't cast out the demon, Jesus told them in the next verse. Y cuando le preguntan ellos que por qué ellos no pudieron sacar fuera ese demonio, en el siguiente verso encontramos la respuesta. So in Mark chapter 9, verse 29, he said to them, "This kind came out by nothing but prayer and fasting." Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. So Jesus was telling them the reason why they couldn't cast out the demon because they hadn't spent their time preparing that prayer and fasting. Y Jesús les explica que ellos no pudieron echarlo fuera porque no habían tomado tiempo para prepararse en ayuno. He said he couldn't release them into the kind of ministry that they would walk in his anointing until they learned to pray and fast. Y no puede ser liberado un ministerio en esa unción si no es con oración y ayuno. No se puede caminar en ese ministerio. The ones that were ready were Peter, James, and John, and he took them up on the mountain to pray. Y, can you repeat, please? He took Peter, James, and John on a mountain to pray. Él tomó a Pedro, Jacobo y Juan al monte para orar. And they beheld his glory. Y ellos tuvieron su gloria. But the other 9 stayed down in town, and when they questioned, why could we not cast it out? Los otros 9 que se quedaron abajo en el pueblo preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? He was trying to tell them they should have come up on the mountain to pray and fast and see him in his glory, and then he would be able to come forth with power to cast out a demon. Y era mostrarles que si ellos hubiesen subido al monte con él a orar, a ayunar, ellos podrían haber tenido el poder para echar fuera ese demonio. So we need to learn a lesson from this story. Así es que tenemos una lección en esta historia.
we shouldn't be like the 9 disciples who had no power to cast out the demon. Puede que nosotros no tengamos, seamos como esos 9 discípulos que no tenemos el poder para echar fuera demonios, But there's good news in the story. pero hay buenas nuevas en la historia. 8 of the 9 people who had trouble with the demon eventually learned to pray and fast and gain authority over the enemy. A pesar que estos 9 no tuvieron el poder para echar fuera el demonio, ellos eventualmente aprendieron a orar y It was a tener these same 11 that were filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost and spread the gospel to the nation. ellos tuvieron el poder y en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Now, if they initially failed, but eventually succeeded, then so can we. Can you repeat, please? The 9 disciples initially failed to cast out the demon, but eventually they learned to pray and fast and have power over the demon. Ok. A pesar que ellos inicialmente no pudieron echar fuera el demonio, cuando aprendieron a orar y ayunar, posteriormente ellos tuvieron éxito en hacerlo. Brother Dennis, wait a minute, please. Hermanos, disculpe si hay alguno que tiene su micrófono todavía abierto, les pediríamos que los puedan poner en silencio. Gracias. Thank you, Brother Dennis. Okay, let's go on to the next point, which is the perfect man. El siguiente punto es un hombre perfecto. He said that we, in Ephesians chapter 4 and verse 13, he says, we come to the unity of the faith and then the knowledge of the Son of God, to the perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. En Efesios 4:13, donde nos habla de la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, también se nos habla de un hombre perfecto, de llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. So this word perfect comes from the Greek teleos. La palabra de donde viene perfect, or Perfecto. perfecto, telios, And it means complete in various applications of growth, mental or moral character, completeness, of full age, a man, or perfect. la palabra perfecto tiene varias aplicaciones como crecer en plenitud, en algo completo, en carácter. So some translations translate it as being mature Christians. Algunos traductores lo traducen como cristianos maduros. There's a pastor named Rich Elliott here in Kansas that translated perfection as perfect worship of God. Pero hay un pastor que lo traduce como una perfecta adoración a Dios. When I read the scripture, I spend considerable time studying the phrase, the perfect man. Sorry? I was reading the scripture. I really spent a lot of time studying Okay. this phrase, the perfect man. Ya. Y pasé bastante tiempo orando y buscando qué es lo que significa ser un hombre perfecto. And Brother Nelson asked some questions about this last week. Do we really have to be perfect? El hermano Nelson tenía una pregunta al respecto la semana pasada de lo que era qué es ser un hombre perfecto. What does it really mean to be the perfect man? ¿Qué es lo que significa ser un hombre perfecto? Does it mean the church is supposed to produce perfect people? ¿Eso significa que la iglesia va a producir gente perfecta? Does it mean that each of us will reach that state of perfection individually? ¿O significa que cada uno de nosotros va a llegar a ese estado perfecto individualmente? Or does it really mean that we just become mature like some Bible translations translate it? ¿O que llegaremos a ser una iglesia perfecta como algunas traducciones de la Biblia lo expresan? But this is an important verse because it points out the primary goal for the church. Y este es un verso importante porque nos habla del objetivo principal de la iglesia. So I think if it's that important
that this is one of the 4 key characteristics of the church that we're supposed to produce. Y es muy importante porque es una de las 4 características que como iglesia debemos producir. Paul is really focusing on this, on the way to build the church. Y Pablo se enfoca en esto en cuanto a edificar la iglesia. And this is Paul's blueprint for the church. Y este es el plano de Pablo para la iglesia. And this is where I got the picture as I was praying about this, that the perfect man was like the mosaico. Y cuando oraba, lo que recibí fue que la iglesia es como un mosaico. And when you look at the mosaic, it's a bunch of stones that are of individual colors, nothing special about each stone. Y cuando vemos un mosaico, está compuesto de varias piedras de diferentes colores, no piedras especiales. But when the artist puts them together into the painting, this mosaic painting, it's a perfect picture. Pero cuando son colocadas en el mosaico, se vuelve una pintura perfecta, una pintura bonita. But each one of those stones has imperfections in it. Pero cada piedra tiene imperfecciones dentro de ella. But when they're pieced together, they form a beautiful picture. Pero cuando las ponemos juntas, forman un hermoso cuadro. I believe this is what God was trying to show me about the perfect man in relation to the church. Creo que era esto lo que el Señor que estaba tratando de enseñarme en cuanto a lo que es ser un hombre perfecto dentro de la iglesia. So he wants us to build a perfect mosaic called the body of Christ. Y Dios quiere que edifiquemos ese mosaico, ese bonito mosaico que significa el cuerpo de Cristo. And when that mosaic is finished, it will become that perfect man that he's building. Y cuando ese mosaico esté terminado, será el hombre perfecto que ha sido edificado. And the scripture he talks about in Ephesians chapter 5, verse 27, which is the next chapter, the one we're reading. He said, he will present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but they shall be holy and without blemish. Y es lo que muestra Efesios 5:27, que dice, Él la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, ni nada parecido, sino que sea santa y sin defecto. So he's saying here that the church as a whole will be perfect. Y es así que como un todo, la iglesia será perfecta, It will be without spot, wrinkle, or any such thing. sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa como esas. He says it will be holy and without blemish. Será santa y sin defecto. It will be the perfect picture of Christ, a mosaic where each member of the body of Christ becomes part of the whole perfect picture. Será la iglesia perfecta de Cristo, el mosaico perfecto donde se muestre esa perfección de su iglesia. But if we look closely at each member, they may still have some imperfections. Pero si nosotros miramos de cerca a cada miembro, veremos imperfecciones. But if we draw back to look at the whole mosaic, we'll see it from God's perspective. Pero si nosotros nos alejamos para ver de lejos el mosaico, veremos esa perfección. God will see it as a perfect picture, a perfect man. Dios la verá como una iglesia perfecta, un hombre perfecto. So how can we as the body reach this perfect man while on the earth? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos alcanzar esa perfección como cuerpo acá en la tierra? And we have to come back to Jesus's prayer in John chapter 17. Tenemos que regresar a la oración de Jesús en Juan 17. We have to abide in Christ. We have to come into perfect union with him through worship and prayer. Tenemos que permanecer en Cristo. And just to remember the same scripture, I and them and you and me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me.
donde dice en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. So it's coming into that same unity of the faith, being one with God, that perfects us. Y es por medio de la unidad de la fe, la unidad con el Padre que nos perfecciona, que llegamos a ser perfectos. He says that if he is in us, then we can be made perfect in one or unity with him. Y dice que si Él está en nosotros, es así que vamos a llegar a ser perfectos en unidad. Nos So this conoce. is the completeness, maturity, or perfection which Jesus was speaking about when he sent his ministers to produce. Y esa es la plenitud, la perfección, la unidad que Jesús dice que se va a producir al estar en Amen. Él. Amén. So this scripture clearly shows us that we should desire the same perfect union with the Father as Jesus did. Así que esta escritura nos muestra la unidad perfecta de Jesús con el Padre que quiere que tengamos. Otherwise, how can we be one in them? Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser uno? There is no Ahora. sin in them. Sorry. There is no sin in them. No hay pecado en ellos. Therefore, there should be no sin in us. Por lo tanto, no debe haber pecado en nosotros. There must be an intimacy with the Father and the Son. Debe haber intimidad con el Padre y el Hijo. It is through that intimacy, Christ in us, that overcomes the world. Y es esa intimidad de Cristo en nosotros lo que vence al mundo. Some would argue that we cannot come into this perfect unity until we reach heaven. Can you repeat, please? Some people will argue that we can't come into perfect unity until we go to heaven. Algunas personas dicen que no podemos llegar a esa unidad acá en la tierra, sino hasta que lleguemos al cielo. But these scriptures talk about having that unity while we're here on earth, that the Pero es que- world may believe that you sent me. Pero esta escritura dice que esa unidad se produce aquí en la tierra de tal manera que el mundo pueda ver que Él ha sido enviado. So for the world to see us in union with the Father and the Son, we would have to be in the world. Y para que el mundo pueda ver la unidad del Padre con el Hijo, tiene que ser en esta tierra. Because the world can't see us as we were in heaven, because the world doesn't have access to heaven. Porque el mundo no puede verlo porque ellos no tienen acceso al cielo. So we are to be one with the Father and the Son here on the earth. Así que tenemos que llegar a ser uno con el Padre y el Hijo acá en la tierra. And that's how we can demonstrate God's love to the world. Y así es como podremos demostrar el amor de Dios al mundo. Colossians 1:28 says, him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Here Paul is talking about holiness. Aquí Pablo está hablando de santidad. If we want to reveal Christ to the world, we need to be pure just as he is pure. Y si vamos a revelar a Cristo al mundo, debemos ser puros, así como Él es puro. Many people are taught that can't include me. I'll always be a sinner. Algunas personas podrán decir, bueno, eso no me incluye a mí porque yo siempre seré un pecador. But here Paul makes it very clear that he's talking about every man is to be presented perfect. Pero aquí está hablando claramente que cada hombre puede llegar a ser perfecto. And how are we perfect? Y cómo It's in Christ Jesus, coming into unity with him, coming into intimate knowledge with him, that we become perfected.
Pero cómo llegamos a ser perfectos es estando Jesús en nosotros y que nosotros conociéndolo a Él. But this is for everyone, not just some religious elite. Y esto es para todos, no solo para una élite religiosa. So just as salvation is not through us, but through Jesus' sacrifice on the cross, Y la salvación es a través del sacrificio en la cruz, no a través nuestro. and this intimacy with the Father and the Son is not due to our own works, but through Jesus. Y las obras que hacemos es a través de, no por nosotros mismos, sino a través de Jesús. Amen. Amén. So if we want to reveal Christ to the world, we need to be pure just as he is pure. Así que si queremos revelar a Cristo al mundo, debemos ser puros como Él es puro. That's talking about holiness to the Lord. Hablemos acerca de la santidad al Señor. And John, 1 John chapter 3, verses 1 to 3 explains this very well. Y primera de Juan 3:1-3, let me look here. En primera de Juan 3:1-3 lo explica de manera clara. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. Sí. Wait a minute. Yes, because the quote is not the quote. Here is John 3, but I'm going to look here. First John. 1 John chapter 3, verse 1 through 3. Okay. I'm going to read. It says, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Therefore, the world does not know us because it did not know him. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Behold, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know when he is revealed that we shall be like him. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. For we shall see him as he is, and everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. I see. We have John chapter 3 here instead of Yes. 1 chapter 3. Yes. Sorry about that. So John says when Christ is revealed, we will be like him and see him as he is. Así que Juan dice que cuando sea revelado Jesús, seremos como Él es. So if we want Christ to be revealed, if we want Christ to return, we should be like him. And we must see him as he really is. Y que cuando, let me see, y que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. That means we have to have clear knowledge of Jesus. Tenemos que tener un claro conocimiento de Jesús. We must desire to be with him and see him as he truly is. Desear verlo como Él realmente es. We have to have his love in us so that we can reveal him to the world. Tenemos que tener su amor dentro de nosotros para que lo podamos revelar al mundo. It's when they see his love in us that the people will see his glory. Es cuando la gente vea el amor de Jesús en nosotros que podemos revelar su gloria. And Jesus tells us how to do this. Y el Señor nos dice que hagamos esto. Says that we need to purify ourselves just as he is pure. Que tenemos que purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. He doesn't hold up a great man like Moses or David, Abraham, John the Baptist. Él no levantó a hombres como Moisés, Abraham, Juan el Bautista. He told us to purify himself just as Jesus was pure. O sea, no levantó a estos hombres para que nos purificáramos como ellos, sino a sí mismo, para que nos purifiquemos como Él es puro.
So if we want to reveal Christ to the world, we need to be pure just as he is pure. Y si queremos revelar a Cristo al mundo, tenemos que purificarnos así como Él es puro. So if we talk about the bigger picture, about rebuilding the wall of righteousness, Así como hablamos de ese gran cuadro de reconstruir los muros de justicia, it has to start with holiness. tiene que comenzar, esa reconstrucción de muros de justicia tiene que empezar con la santidad. It's only when we have holiness that we can reveal who Christ is. Solo cuando tenemos santidad es que podemos nosotros revelar quién es Jesucristo. We can't be the perfect man without holiness. No podemos llegar a ser un hombre perfecto sin santidad. It says here in the scripture, when he is revealed, we shall be like him, La escritura nos dice que seremos como Él, for we will see him as he is. porque le veremos como Él es. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Cualquiera que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Holiness to the Lord. Santidad al Señor. I think I'll pause right here for tonight. Creo que es lo que debemos de llegar hasta aquí esta noche And maybe we'll finish this next week. y vamos a terminar la semana entrante esta parte. But Lord, let's just pray for a minute. Vamos a orar por un minuto. Father, you've showed us tonight how you desire us to be one with you. Padre, esta noche sabemos que es un deseo tuyo que seamos uno contigo. So let's just take some time to contemplate on who Jesus really is. Y queremos tomar un tiempo para contemplar quién realmente es Jesús, Who the Father really is. quién realmente es el Padre. The Bible says that God is love. La Biblia dice que Dios es amor. So Father, help us before we do anything else to have your love in us. Y Padre, te pedimos que por sobre cualquier cosa que tengamos tu amor en nosotros, Because if we don't have your love, we're just like a clanging gong or a clanging cymbal. porque si nosotros no tenemos tu amor es como un címbalo que retiñe. But if we get your love in us, then the world will see who you are. Pero si tenemos tu amor en nosotros, el mundo verá quién eres tú. So Father, help us to have your love in us. Así que Padre, te pedimos que nos ayudes a tener tu amor en nosotros. And we know if we're harboring any ill feelings towards someone else, Y if we don't have forgiveness for others, si no hemos perdonado a otros, we're holding someone else faults against them, o tenemos cosas en contra de alguien, that means your love hasn't become perfect in us. eso significa que tú no has sido perfeccionado en nosotros. So help us, Father, to forgive others. Ayúdanos, Padre, a perdonar a otros. Help us, Father, to forgive those that have hurt us. Ayúdanos, Padre, a perdonar a aquellos que nos han herido Help us, Father, not to dwell on it any longer. y que no mantengamos eso más, esa falta de perdón. So if each person can just think about somebody that they haven't forgiven yet, Si alguien piensa en alguien que aún no ha perdonado, let us just all release that person now, even in our own hearts. que pueda liberar eso en este momento en su corazón, So, Father, I forgive those that have hurt me. pueda decir, Padre, perdono a aquellos que me han herido, Father, I forgive those that have spoken evil about me. aquellos que han hablado de mí, Father, I forgive those that have even sued me in the courts. can you repeat? I'm just saying, I'm just forgiving the people that are suing me right now in the lawsuit.
aquellos que me ven ahorita, And Lord, help me, Lord, to forgive them. ayúdame a perdonarles, Help me, Lord, to forgive anyone that has hurt me in the past. a cualquiera que me ha herido en el pasado. And so, Father, I just lift up anyone right now, especially women that might have suffered abuse from a man. Y Padre, aquellas, en este momento, aquellas personas, mujeres que han recibido abusos. And Father, help each woman to be healed in their heart by exchanging that hurt for the love of Christ. Padre, que esas mujeres que han tenido esos abusos, que puedan cambiar esas heridas por tu amor en este momento. And all of us that have been hurt in the church, Los que han sido heridos en la iglesia, help us to see that the love of Christ, rather than the hurt from those past church relationships. puedan ver el amor de Cristo en vez de aquellas heridas del pasado en la iglesia. Father, help us to be one with you. Padre, ayúdanos a ser uno contigo. Help us to feel your love. Ayúdanos a estar llenos de tu amor And forgive those that have hurt us. y que perdonemos a aquellos que nos hieren. Father, we want to be one with you. Padre, queremos ser uno contigo. On the cross, you forgave those. You said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Padre, en la cruz Jesús perdonó a aquellos que lo hicieron, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. So in the same way that Jesus forgave others, tonight we choose to forgive others. Y de la misma manera que Jesús escogió perdonarles, nosotros hoy escogemos perdonar también, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amén.